Good day, ma'am. My name is Jade Rodriguez Sibusian, and our report for today is about self-confidence. Self-confidence is the belief that you can successfully perform a desired behavior. It means trusting your skills, your desires, your decisions to face a challenge. It is, and also, it has have a positive mindset. So we have the level of self-confidence. First, state self-confidence. Confidence might be something you feel today and therefore it might be unstable. So, ang state self-confidence, amo ni siya nga, imo nga confidence, hindi siya permanent. Like, for example, sa reporting, like, confident ka na, gid kay natun-an mo na imo topic, tapos, nang tanan-tanan mo na nga ihambal, okay na. Pero kung ara ka na sa tunga, nabatsyagan mo na nga ginakulba ka na, nahuya ka na, tapos may time nga nagka-mental block ka. So, amo na siya ang state self-confidence. Second is trait self-confidence. It might be part of your personality and thus be very stable. For example, may classmate kami. Like, una pa lang, ano gina siya, confident gina siya. Biskan, sala pa na iya sabat, biskan ano pa na, confident man siya Japon kay why siya ga paano ga pabalo sa iban niya or ginapakita sa iban nga bala ka muda muna siya ang trait self-confident. So next we have the prophecy. First is self-fulfilling prophecy, which means that expecting something to happen actually helps cause it to happen. It's like see it then believe it. Like, for example, sa competition, arang grabe na imo confident nga, okay, feel ko, nang madaog na taniki, kita mo ni sa iba, dudamo mo sila sala, do confident, kagid pala nga kamugit ang madaog, so amo na siya ang self-fulfilling prophecy. And second, negative self-fulfilling prophecy. The expectation of failure leads to actual failure, which lowers self-image and increases expectations of future failure. Like, for example, manjapon sa competition, nakita mo nga ang nauna sa inyo is do kasagad-sagad na gid, tapos nang gadulungan, kag do feel mo do mas the best ilang nga performance kaysa sa inyo. So, inyo nga self-confidence ga nubo kay inyo nga hopes balaw nga gusto nyo mag-win pero hindi ka mo ka-win kay gaka-feel nyo nga do maperde na kamo. Next topic is about the robust sport confidence. It defines as a set of enduring yet malleable positive beliefs that protect against the ongoing psychological and environmental challenges associated with competitive sport. Thomas, Lane, and Kingstone, 2011, p. 202. So, it is about everything about how you being confidence of yourself, like confident ka sa kung ano nga bagay, like sa competition man na, sa sports, sa performances, do halos tanan na confident ka gid about sa winning or anything. So we have the 6 characteristics of robust sport confidence are multidimensional, malleable, durable, developed, protective, and strong set of beliefs. First is multidimensional. Robust sport confidence consists of several types of sports confidence such as belief in your abilities, performance outcomes, coping skills, and physical and mental preparations. It means from the word multidimensional, naga-consist kuno sang many types of performance confidence. Like for example, sang nang believing in yourself, nang ang outcomes ng imong performance or ang pag-prepare mo sa imong kaugalingon sa amo na nga bagay. Second is malleable. Being responsive and reacting to confidence debilitating factors, having the ability to bounce back quickly after any setback or dip in confidence. So ang malleable naman is ang pag-react mo sa amo na nga bagay, like ang realization mo bala, like sa katamaan mo ang confidence mo, ay sobra nakatugali, sige nang normal tani subong. So ang third is durable.
confidence that is long-lasting, resistant to change, and solid. Like, ano na siya, stable. Kumbaga, do para sa sang trait self-confidence, like, ng, ana sa imo bala ka confident, bala do, hindi mo na magig mabag-o, gina sa imo nga kaugalingon. Then, fourth is develop. Robust sport confidence can be developed over time and grow stronger. So, the word grow stronger. So, sa kadugay, ga-improve imo nga confidence kung ga-believe ka lang gid sa imo nga kaugalingon, kag sa imo nga may trust ka gid bala sa kaugalingon mo na kaya mo na. So, ang imo nga confidence ga-improve pa gid. So, fifth is protective. Robust sport confidence can act as a buffer against debilitating factors such as losing, injury, pressures, and expectation. So, sa protective naman niya, from the word nga buffer, do siya, kumbaga, ang barrier, kumbaga, kung sa tamaan mo ka confident bala, kung mabalaan mo nga, ang gina-expect mo bala how, like, ma-disappoint ka lang, kumbaga, doa mo ng barrier nga duga protected sa imo nga, hindi mo gid pagpasubrahan ang imo nga paging confident. So, lastly, strong set of beliefs. An underlying belief that you can do it and that you are the best. So, amon saya ang strong set of beliefs nang ginamotivate mo imo nga kaugalingon nga kaya mo ni kag maka-help mo na siya mag-improve sa imo nga confidence. Now we have the 7 benefits of self-confidence. First is confidence arouses positive emotions. Second, confidence facilitates concentration. Third is confidence affects goals. Fourth is confidence increases effort. Fifth is confidence affects game strategies. Sixth is confidence affects psychological momentum. Seventh is confidence affects performance. First is confidence arouses positive emotions. So, when we say positive emotions, arang positive lang imo nga paminsaron about sa kakalatamos palibot mo, arang naka-feel mo bala nga confident ka bala kung syempre kalma ka lang, kag hindi ka tawag sini overconfident nga daw feeling mo daw ganda ko gitsang imo nga nga yo high imo nga pananawas sa kagalingon mo. So ang second is confidence facilitates concentration. So, minis ni daw, focus ka lang, ang imo nga mind daw, free lang sa paminsaron, nung balaw, kay syempre, sa tawag nga, concentrate, amo na, nga, gaka-feel mo man ang confidence lang sa imo lang nga kaugalingon. Third is, confidence affects goals. So, amo niya, among, gaka-10, kagid nga daw, gusto mo challenge, kid, ni para sa imo, daw, gusto mo bala gina, pursue mo, gid ni bala, ang amo na nga, kung gina-challenge ka, syempre, imo nga, feel mo, imo nga confidence ka taas, pag syempre, kung gina-challenge ka mo, do challenging ni para ni simo. And fourth is, confidence increases effort. So, area nang do gina-expend, gina-feel mo, ng, kung dako imo nga effort sa mo nga bagay, syempre, imo nga confident, gataas man. Like, gusto mo na ang syempre gusto mo nang amo nang bagay like sa performance mo, syempre ga-increase man gid imo nga confidence. Then sa fifth is confidence affects game strategies. So amo niya daw playing to win or playing not to lose. Arang gusto mo gid bala magdaog malaw sa so syempre mataas yung mga confidence kay desidido kag nga magdaog sa mo nga game mo. So ang sixth is confidence affects psychological momentum. So, ariya, though, yung mga confident, though, nang daog ka man, or perde, dapat, di maepektuhan yung mga pagkaging confident, though, sports lang malahaw, though, fair lang gid. Tapos, ang last is, confidence affects performance. So, amo gini ang last is, nang importante gid sa tanan kay kung syempre kung
grabe mo confidence, syempre dako gid ang chance na magdaog ka. So kaya mo nang ang aims ng tanan mo, like gusto mo gid magdaog. So kung taas mo confidence, dako gid ang positivity nga magdaog ka. Next is lack of self-confidence, a condition where individuals have a negative perception of themselves and their abilities. So we already know what is lack of self-confidence, but lack of self-confidence amo na sa ang though way kagid trust sa mga kaugalingon kay nahuya ka pa, ginakulbaan ka pa, arang damo na bala opportunity bala nga ginahatag sa imo balaw nga kinanlan man lang gidya i-accept bala galing syempre kay gamay gidya yung mga confidence do nahuya ka gidya magbaton. And lastly, overconfidence. Overconfidence is when someone believes they are better or more capable than they actually are. So overconfidence, syempre damo kita may ma-encounter nga mga person nga syempre overconfidence gid sila ya. Arang feel nila bala daw sila nagikunong pinakasagad, arang feel nila bala nga wala na gid may sa ila may makatapat pagid sila or hindi na gid sila maka-level kuno ya. Kay taas gid kuno ila confidence kuno mo daw dugad ako na gid ila ulo ya balaw. Daw feel nila kung firmil na sila kadog ila na kuno gaan nya kag arang duway ka na gid chance bala nga ma-aim ang amuna nga nga perspectives. And Lauren Guevara will continue the report. Thank you.